Sonang marohaki Holako dirohaki sasaraho hasian unang be dihamuna amang borunani Raja Situmoran si pitu ama nungaradi hami majalo haroromuna masuk mahluamang tubugasan gerungon jongsong mahita dihamu borunani tisom hamuna boru sama hamu Madalam ah. Hula-hula namin markasi ka. Jalhoma. Jalhoma ni jalhoma. Ah, kemudian pasang homa jadi. Peto komitor. Memang, Wala tema diamu rajai hula-hula namin markasi dawalok parna. Sigat kamu mah dadunan di todong ta. Jalan masailas rohanami. Jadi ope Muhammad dosi roha si pangan tabo nadinuan munaon dia madosi rohata. Berutama berunami mado borumu paturehon di dapur asa masih panganok kita dia dosi roha. Jamu jalan uras raja nami pariban muna borong undang undang ya betul mah pakai pauman sepangan gak ada raja nami kita itu nawar banget tubuh peparan di situ orang situ mak boru beret dah beret nang disoma atar nungguin waktu itu hamu dengan sautan nami doa baku asa mereka pak mahida senangan nak pukul tamat acara tadi guys tekon menata Dati dihamu amang buru nami nungaradi hami majalo haroron tusom ma pasah kamu moloning adok si pasah muna gami jalan orang sebelum nami asal ketemu pasah toma tu dulu kau tak kena orang tu terlalu ya contoh di dorohanami rak tujulan mahita estafet mahita kota badan oke nah suang-suang nilang dihamu hula-hula nami silalahi sabungan molo tung dijolo ni hasuhutok po nga tududis panganonon nung rak macalo may taraja nami jadi makatahami taraja nami jadi tihamu rajai hula-hula nami warga sedawalok parna Dusun Roro kami pemurun muna warga satu orang segitu ama maka untuk kamu hula-hula nami ima na adong sulit di adetan na gupang di kusu-kusu nami ima sungusi panganon libon nami to sa dokron nami mahatan ni natutua jadi dia masih gupang gulang-gulang pangarahok na
Menutuk sodok pe si panganon na water puto pahami raja nami saya tuhat tadi mata mengelupak ke baca pasona. Matutu harus masalah kami. Salam saya mau raja nami. Jadi boleh ate matutu di tuhata, boleh ate madi hamu perbo nami situ orang. Jadi ope amang baru. Terang. Diboga salah si rohanami diboga sa tikyo. Nang Roma kami 7,000 sa haptag dek sudur dek sitio-tio asa anggia tio pernidata 7 ano. Boha amang baru. Tu dia apa sa haton nami. Gabi jala horas raja nami. Pasahat tahu mah tu hasutan nami. Jongsong mahita. Jongsong mahita. Oh. Tungol tong nakahirapan na kabiyabiyan na woy majalo nang majalo na kasuyat eh. Jadi mula tema di pasahat rohanami tutubat ka pardong kabasahi bileodo dihita kahipason terlumuri dinarohamu amang boronani situmorang madapat kami tubagas nami. Jadi dison diharoro muna adong do ubak kami dekke si tio dekke si mudurudur asa anggia ketong tio pernidata tujuanon sa udura kita tuturuan tutiki arena nengro tung sonope na lutar patupahami lasma rohamu majalo si titik masih hopa golang-golang pangarahuna tung sonope na lutar patupahami segodang ma pinasuna Betul. oras majala gali oke ma bos marohata amang buru yang bodo rohanami ala nahamu do mabuan si panganonon siap kamu mabentang yang marsi panganon Sama waktu na nakita man nagtubot ka sa panganon, masaturan mahita. Isa mahita ba ka sa panganon? Malanjo, gayo majala horas. Jadi, tuhago parubas nami. Molo dang do pwede bagi amo sudi asa pasikop pa mo na manang dalawa martanyang mahita asa tumaral kauna tayo kaburo nami gayo majala horas martanyang mahita. Mula di matuhan di pasatur huwan nami tuho di siala din kan diwasam Bumar pasok kami sa di bagas tekyon na Tuhan. Nung kami sa tunga-tunga di bagas nami ganun Tuhan. Di mana marpungo kami di son na marhuna guru. Di marajay margahula-hula namin si Dabalok parna ay Tuhan. Di mana mamuka perpadangan nami mamuka ibihata songon ada ni batak nulak kami bagas tekyon na Tuhan. Boy kami macedjun akan humurangi na Tuhan. Pagsunod di Tuhan. Aka ulom nami itu arna mangi itu matutong naman orang pikiran nami asa tutuk kami baga sa dami kolong sa kuetuan sa basa-basa mi di porari asin ni hamdo sa pangalan do sino menarupan nami paso-paso mo na Tuhan ang giat makom ni paso gogo ni baru ala julo mo se sama dosa nami na godang Tuhan asa tama kami di pa mo kalau mga saong gore na makandit sa sumartanya kami to amen. Jadi sa unhatan ni ketua madakran nami tu sa loob na terlalu tumurajay raga si Dawalok karna si titik mana segopa golang-golang pengarahu na malapak sa kanong pasipanganon na water betul pahamira dyan nami saya godang ba pinasona matutu madyaw makamahita buat kamu matuson piso doho sa kalam muna amang boru doho akapiri jadi sama konsep siya kami boleh tugas dari hata nomor ini perhabiran ma pasahatan nami to hamuna Kaba soy 2 Kaba soba-soba serusuk ima didok rohanami alay mulu adong do pwede baga sa rohamu amang nahurang siko pamang boru bong hita mardos ni roha mula de gala jala horas mga dami udit na mo siya didok rohanami dos maroha Borita mapaturehon bisan boru muna yang go asabu talagi tepakatayata buhahira-hira amang baru gaya raja nami itu hamu boru nami hamu boru nami boru lesmaroha jadi sama pakatayana kami namar ngini perhabiran madinasida soy 2 ditanda na muse soba-soba satoma baru tumadong ba si bagiyo bison aka hanya kalian na bagi dua hamuna bos maroha di sini apa tuh hamuna amang baru jadi anggo perjabaranan non sahak matuhasatan na borutama na mengatur hom di rohanami nian kala juta ma pakatayata buha hira-hira amang baru gak ada jangan nih telanjut mak
Siyang manang dihamu hula-hula nami sila lahi sa bungan. Molotong adong anon raja nami. Nahurang sikop, manang nahurang pas, akapakaton nami, dohot amang boro nami, si tumurang si Pituama, dengan raja nami ajar-ajari hamuhani. Siyang nang dihamu dengan sahutan nami. Si Sarahata rohita. Doido di patarohita tu inganano, di bagasa kahipaso, do di bagasan lasloha. Jalanun natutuho pa nga kami si panganon na binuan muna. Badohonon nami matuha muna amang boro. Si titik masigo bona ni pulo ma di dolo si tapungan sa itubo ma dihamu akan uli martaba ma nang sinarungan ngatuto nang kosong ni amang boro si marakop din na nauli mardongan na denggan siakop ni nauli siakop ni nadenggan badia man na nang si tarungotan betima Gabi ang marajara nami tuhida akan narap atuhu boro bere kapupos tumorang marga tapak mahita di son raja nami maulo tung apa mangalutis sisan hula-hula ta manat jala tutur-tutur hamu hau bako kamu sisa dahata duhita mularong nalipat katokku asa to teroy ajar hamu amat kosong ni tumuru nami asa jonok-jonok jala ritahan muna jonok-jonok ka menanginangi tayo itong anak sisilon nami godangan nung nanagsibon nami dan sesukunan nung kami kasuhan nami gawin na dalang oras sasuni ma tuhamuro ka sa nami sisada tadok mahita raja nami raya ito hatamu hatakku gawin na dalang oras jadi songon saut ni si panganon badohonon na niya amang boro sa jolo ni nang doon na asa ni nung sa jolo pinangad do asa sinukun doon nga tutubo surhami mga tong idahan na las sagat kami mga langjuhot na tabong sobu uwas nami minum ay takasan jadi amang boro na manukun mahami tarino tu si panganon dia malakat na dia mauno na dia mahata na dia mananiro na berarti amang boro Gabi ang raja nami namanot ko matutura jay tarong si pangalan na si Sade sa pamunas matudahin saudara pabuhay si paninda kurede si paning hulhuli si panabot ko si puso matuto kaya tarong si pangalan raja nami na si Sade para hurasan paggawiad do raja nami siguro ma oras matuto mo natin matuto amang boro sunod na didok muna na kaning panggabihan pahurasan asimaruhatan asimaruhan ito at tapardang kabasay saya ditabay maduhita sa luho na akapanggabihan dohot parhorasan alay amang boro tariwat si pangalan na pinasa namin to hamo na kaning imasongo dekke si tiyo dekke si mudurudur marako dololo marbong na donadenggan takas no jupurba takas jokola takas ma itu duga jangan takas ma itu mamora marboyo matutu raja nami ngatakas makin apa tabur hatog dalam mengurumuhan boru do anak ni raja itu tong-tongan di bagas nudatna marhite di pertupolong lastisi raja nami dak kalau mangka kepegurat pakate raja nami banang marhite sinama manan ranana nani ang grabe sebut mah balate mo dito amang boro tarima tu nanidok muna na kaning nang marhata sinamot baperjolo dohonon nami tutu bamulate ma pasahaton nami tutuhat ta pardeng kabasay nung nga di patulis tuhat ta sakap ta baho sakap ni baho sakap muna ima na mabuak na mabuan baruta manang helanami na kaning tubagas joro ni tuhat ta paso di senar so marita ringa si tosara basan sa mga rama ano raja nami mula ta masibot di raja nami tutunak kaning ringgi ma pasahaton muna tuhani yala si sada si sahalimadok mahamu ima pangidwam muna bayang ko dirohan namin ang amang boro ito jolo mersyukum mazohami akan namar dongat tuhu syong ni nang hula-hula namin alay sa perya amang boro sebelum tahatay sa rodisi boha hira-hira amang boro dihamu na dubulahan amat manang nasi tobol do hatat tamong sa limadok hamu manang nasada-sada do hatat ta perjabaran balana amang boro Dami madang oras bolong-bolong mangelakot kami itu rajai si tobol jada ulo di rajai manyan patuturon namin sada-sada gawin nga raja namin maulate ma amang boro jadi berarti melosong ni dang si tobol
molo dohot dohamu pasahato suwinya pangnapat sada persada, berarti hatata do satu persatu. Ale molo si topol do kok kamu, laos ima suwinya pangnapat molo ninahamu amang boru. Balas sina pasahaton nani. Imata di pasigok raja hamu tutu tarsiwat to sebelum nani. Raja nami nama dokon kami lakit si tobo. Rabot ini rumah warna raja nami. Bola. Jadi ngahuelekon na kening to Boruta. Naing sinamo ni Boruta hupang idodo nya Fortuner, hupang idodo mas, hupang idodo akaringgit si Tio Suara. Alero amang Boruta madokon. Ringgi ma di pasahatani. Si sahali madok ma ni nanasida. Jadi bohapa dapat ni hita saluhuna. Tu baru nami perjolu. Satu ulut mahamu si sahali madok ni nanasida. Oke, mulai dari baru di mere, bukan kita nama dua tunggu. Satu orang noli narenggan, terlumobi mati hamu raja nami, di hula-hula nami. Songon nang takas nak kening raja nami, nunga hudo kok kami, hubang irohami, tupar boronami si tumorang. Ase kosobaon na donyan hita seda perseda. Jala hudo nyan ikonadonnya Fortuner patupom nami dalam niraji. Lao menguduti pesta nalerona sida madok raja nami di dona sida. Si sahalimat do ma si tobol ma pasahaton nani tuhamu jala ringgit si Tio Suara ni nanasida raja nani tutur-tuturi hamu hami raja nani. Jadi mulai ati madi hamu pamurun nami nama ngalio pertiket tuhami hula-hula muna. Jadi mulu set kami hula-hula muna tu masailas roha nami alai berkami takas tuhamu masih paululuan uli jala dengkam di pakateo muna. Jadi songo panuturio sekan hula-hula muna. So don namen so ni na tua-tua, tua mapsuputi naik masih deak, dia menom nuli ima taparea. Balik tang mapagabe tumudah lo sitadoan, ari muna nang merhula borudo gade asal matok-tok kamu masih paululuan. So ni mahata panuturio sekani. Jadi mulai ate matutu dihita sa luhuna. Tua suhuton, bahatu hudo suhuton. Saya madok mana sida? Jadi makatay na itamo siya mang boru. Bahaya raja nami. Jadi ngatakas susuko kami merlihat-lihat boru donga sahuta donga tubu song-song ni nang hula-hula nami. Jadi ala di pangidoho kamu na kaling si sahali madok mahamu ima songon soba ni uhum muna taringo tu rencana permulian ni boru nami dohot na naik kalanani. Jadi opla mang boru badohono nami Peter Bergama doko kamu na alana molo oti ana dulu kamu ko jalma pikir rohani musuhan mon asatu kami lau patupahan akan mempartisi monate. Jadi kita ke akan merdeka tuh baru wera ibu wera ni buat peparang posisi orang. Nakin kata kasra rapat majeki hita pakatot patula. Paksoni itu baga tunami terlebih mata lalu baga sebatan nami. Buha. Musahata mahita. Gawe majalah horas. Jadi sewani waktu itu rajai hamu warga Sidawalok karena pas berhubungan selok menainun jalan lima dokter soon hata ni raja ni ada nami umum ni ada nak sebut nami itu hamu na rajai warga Sidawalok tiga waktu itu jugian hurana hurbon ada soni Fortuner na soon ni dok menain di pasada hami ima sudah raja nami isa lima dokter mahami raja nami nakcoba-coba na. Jadi mula tengok itu dihamu rajai sudah walok warna. Soal nedok menenak itu las boro hatu itu dibuat hamu itu kami jauh mana namun juga merana tahu dan naik jalan kami pasangan nang matutu songong soban ada nang itu hamu na godang na 75 juta ini 75 juta jalan 70 juta mapa sa aton na misonari 5 juta man di pesta ujuk gor na ina sudah raja nami maula ate matitu di hamruang boronani ang pemikiran nani na kening agak melayang-layang do sa dia do honon ni halongon na rohanani budi puhani do di atas 200 juta 300 juta alay di ko kamo 75 juta ay kami dang gulo isinamot kami amang boru 9 pesong jalo marpanukum na kami tulong at tubo namin siyang-siyang ng tuhula-hula namin terlubog ito nga suhuton
Ala dohonon nami yang gotariwa tu subobo muna no nang si pasaton muna tu hami kotakas do hatatasonari. Hamuna ma patupahom si bobo muna buat kamu sopat na sigaga duhut manang namar niat baterserah hamuna ma. Jala dam hami patupahom, hamuna do patupahom. Ati amang buruna? Jadi oke ma. Jadi mulai mati tu kita salu na. Jadi langsung ma berita di hamu perbaruan nami ahwala ko kami yan nakaning tu amang baro nami si tumorang ima taringot tu sinamo ni ang gimuna upang idohami do niyang macam-macam upang idohami do portuna upang idohami do macam-macam alerona sila madok 75 juta may na ng pasatom na tuhita songon sa bauhon ni nasida ima taringot tu rencana permuli ni ang gimuna bahadi do rohamo na amang boro bui do sa mau munay boy mula ata mati hamu amang boro jadi kita nomor tu do metu buha hira-hira sa tolo mahita sa tolo nauli jalan nanenggan jadi sorsong ni nang dihamu hula-hula nami raja nami ngatak kaswela ko kami na kening tunasida naing do niya masaya nga piyak kamo benon namin yan sorsong ni nang benon ni marga do parboron nami si tumorang nang sada-sada hiya do niyan sobaw na hita alay dito na sida si Tobbol ma rabu na pinudun ma ni nanasida jadi to kami panaraja nami manot pahamudang peladong berisi merdalon at katuluan lasma rohamo na raja nami jadi dito na sida 75 juta men na sinamot ni beremunaon babuha hira-hira raja nami adong hira-hira na naing Caesar honom muna to kami manang napadapo sa kamu mula de among raja nami mula ate matutudi hamu raja nami jadi buha dihita hasuhutom ngauli jadi mula de mamburu to suri na to kuma tuak ko do mabatua asa pasatamu ma tu ado pan kumahulat ta muna buru nami minaka baru nami pasatamu jo to ujulun asal jadi mula tema dihamu amang boro nami jadi bison taluboni na dihamu do nga sahutan nami lunga adong bison min na 70 juta na naing patujolo ni senamot ni boro nami borutta ni kuma do nga sahutan do hamu borutta jadi o namang boro ati doha maon manang nalubi do asa takas mati doha nalubi takas ma itu kamu raja nami do nga sahutan nami saya ada 2, 3, 4, 5, 7 ngapas B amang 70 juta bola tema raja nami jadi apa di hamu baru nami besok kamulai ku pasataw mo jatuh nasi dali asa di pasatu hula-hula mo ya asa mga radio mo raja nami sumugot ang raja nami okay. Jadi itu hangu raja nami raja hula nami marga sidawalok parna bison rodo hami pasahatog sungon patujolo ni sinamo nami mono ndungam sude on mahudan asum mahurbunan sonde portonerna ipasada may maringgi sito sara goyang na 70 juta di pesta ucuk menno di kita bay hami 5 juta nami horas madalaga raja nami horas madalaga molate kasi kamu may nang boboras na langsung tubuga sa suri do piring nay sa puntahan mo pareho ya molate na boro ya okay ma molate na boro okay alay ditikyo di pasatamu 70 juta buha muna manoni di mata ni pesta 5 juta nai grabe raja nami bertusi anong boro di luar ni sinamoto adong do penyan pangidon namin to hamuna
asa pitor sikopa ni saluhu na ditadahamuna jala peperangan parnahani seona ng pertodongan mo adong dohani mar 50 marga sisa padang sisa baru nang masyuliano jadi ang kadirohan namin yan iko pasahato muna na 50 panadayon Gamit ka lang horas na namin. Rari mahabis yun. aleta sermona ng baru bekamu maanon martingkat tingkat saya 5 amplop tingkat 2 mo saya 5 amplop 10 amplop tingkat saya 20 tingkat 2 20 naik mo saya tingkat 10 boha hira-hira amang baru asa tarida akadia do susohot Gamit ka lang horas na namin. boha hira-hira amang baru Gamit ka lang horas ngolongnya 5 ang naputo sa 10 rari maraja namin. maulate amang baru jala mo saya song na pabutichon di hamo parboruan nami adong man yan macatat manang nahulang madyahaho pa hamo baru nami di parboruan nami leku capek kamu catatan lek muna tu hami hamu do patupahon jala bolodos roha ala kemungkinan hita marnasi kotak bagi homokon dengan ni akaparjabaran boha hira-hira amang baru Gamit ka lang horas na namin. Rari mahabis yun. oh itu oke jadi maning kami hitam mo sa itu bisa mulai kan tudu-tudu si panganon nasira do patupahon laira nasira tutu si panganon panadayon na kining 50 amplop dimain martulu tingkat 10 20 dapat kamu nak kamu naik tanggal 7 Mei Inganan Gedung Mulia Budi. Oke. Partupolon di Patupa. Mga sana beraja nih. Sibuhabuhay di Patupa jam 7 di Jabunani di Samarinda seberang. Alamat Perumahan Keledang Mas Baru dimulai jam 7. Gamit ka namin. Jala anggota ringot tu nomor Sibuhabuhay di Bogasa Rohanani alaga na Holando sa Keledang Mas tu garejo pamasu-masuon di Bogasa Rohanami dati pa waktu mahita basta teri mula kainata na marsalon di prioritas kan na dulu mana yang paling prioritas bala bola katinata pula madapat di gareja pemusya itu berikut na pula buha ina nomor berikut na berikut na mo siya di na mangala penganten hamu jala melubuhi kalau dang siap dengan kapadi kalau memasu-masu jual merputu-putu juhita sa luhub na jual merputu-putu jadi artinya begitu selesai pemberkatan dan adong pe proses di payment wala pandita na madaho penganten langsung terbang tu gedung Mulia Budi ina taringot tu pamasu-masuo hamu na do belah pihak ma dakpala sehatan tradisional teh hamu ko do belah pihak ma suut parana do sa parburuan no makatay taringot tu foto-foto sude asiap bagi kami sudah siap jadi hola di gedung Mulia Budi nama si taringot tata molo di acara di gedung Mulia Budi Iko malodo hitanon mengatur akan tamu-tamu nasional, molotung adong tamu nasional. Ala kebetulan di gedung Mulia Budi di lantai 4 do kegiatan na, dang di lantai bawah. Jadi dang adong pelarian manang na santai-santai itu dia, dang adong. Karena terkungkung do di gedung Mulia Budi, ala na kebetulan ikut pakai lift do naik tugi jam. Jadi di Bogasa Rohanani maloma hitanon akan ya menghormati akan tamu-tamu ladong tamu nasional. Berarti na tapatiru man non nasida mulugoy at jam-jam sada ngamula nasida unang beadong anon tamu-tamu nasional ben no muse di atas ni jam sada jam 2. Jadi taringot tumoras. Sekaligus mati naringot sa kami basta kamuan no muse bataringot hamu. Taringot tumoras na binuan ni hula-hula namin sila lahi sa bungan ang goy di rohanami di hami may dang pula pa sa aton nami to hamu amang baru. Boras si pernitod di may di hami asadong at bagyon nami di bagas nami akatubaro nami. Kami lah horas menata di rajai. Jabar di alaman masih nakuhin itang kanibalatuk nabi mahita. Alayang ko jabar di alaman namang pasato muna matuhami
100 amplop. Jadi Raja Nami. 100 amplop leh, jabat halaman leh, sambil tulisan mulai. Harap kamu ini nama. Jadi sementara bolo tungadongan na hurang boy dihita mo siya masyahan, ima jolo siya kami amang boru dilekam na mo siya tikitu hamuna. Babe majalah oras itu Raja Nami. Jadi melatih itu Raja Nami. Dalam memang bolo-boy dan pasat tamu matu kami meripih-ripih urus serbang. Dua katanya kesak kamu rajai tuhami akka pemurumuna. Ema gudang ni ulos sang pasatong muna tuhami tulog mo sa dalebar jala herbang Maharaja Nami. Maulada emang baru las rohanami la ugodang ulos si pangaduhamu ulas rohanami aliadong syarat sa kami amang baru bamolonong nga adong dala kamu daftarna unang be berubah-ubah bolo diroba risikona ulos sorpi naman noni bolo diroba ala na buti ay song nido hita na berhula-hula boru rohita antara si tumorang tuhami parna disisukannya lembar pasang-pasang buti usaha kami boru pasahato tu hula-hula basta tutuboru hape dito korhamu dito kadbelen gabe repot dohani jadi mulai terpusala mang baru lauli may Gabe majara Raja Nami harus pasataw man ulos tong sadari tuhami budang na 100. Lagi masih satu ramai tak masih tak kok gimana untuk Nabi Mahida Raja Nami. Pai mamangalului si Panginoon muna hamu tuhani. Pai mamangalului. Mangalului di apa si Panginoon muna ngadang Jadi sa ngodya pertaripar nang sa ano tuhamu. Tortakas mari doko kami sonarihan matahatay. Ya pertaripar tuhamu sa sinakininganima. Ngingi perhabiran soit dua soba-soba jala meladong debek kamu pohu. Meladong debek kamu. Jala harapan nami bodang debek kamu pohu. Satu nga bema hitano, satu nga dihamu, satu nga dihani. Kami jalan orang selama. Pema dabo aka pertanyaanmu, dabo aka suku-suku mo nga. Baru mo siya nabaliku na. Sabi mo itong mga luliha mo, sa hatap pita. Sabi mo siya ito nabalikut na. Ima taringo tu ulaw sadari. Ulaw sadari mahita sada matudu-tudu si pangalan sa rikosan yan hamudo mangidohoni at oleh matonidodo maro hamuna boru muna ma paresohon nung saya nomor subuha-buhay sa kilidang mas buano muna mamusay mulat manang natudia pe si panamu si pagkamu marenggan alay dibuan man mamusay waktu tikirtangga dohot hira-hiramang boru Gabe jalan orang selama siap mahabedesi. Oke, kamu masih panggil muna Gudang ni undangan melusyak kami Raja Nami mertulu ratus mak. Tulu ratus mak Raja Nami. jiwa do kan? Itu Raja Nami. Buti amang boru mulu 300 jiwa pada prinsipnya dauli na den do dihami amang boru alai esong ni dua lana si kota sistem nungain bola kurang sa otik daktaru ayo pasolan na molo prasmana dohita kurang pe boy do ti otik dibuat aliala na si kotak dohita amang boru molo 300 ya kamu bau sao kamu ma kurang tabas 300 baik akatudak dana baik akatudia pitor antisipasi hamuyan molo tung adong perubahan siya kamu na molo tung adong perubahan jumlah saya segera lapor ho kamu tuha suhuton tuhani alana tong dohitan nun labay ila molo hurang tak sudi masih panganon bolate Gabe macam tutu Raja. Baru akasongon na pasaha ulos buman no rahita Raja Nami akauluan man na napasaton ulos jala memang bulbul ipaherbang mga Raja Nami. Buti na panguruan namin yang ko si tulu pulusada ulos herbang do pasahaton nani terkecuali di hamu na adong berhalangan anggo sorpi pasahaton nani dengan syarat unang berubah-ubah nomor urut
Alana tong dosong nagodok ko na kining songo sa kami ngahutata kami sedemikian rupa unang gabi boruna mangulosi hula-hulana hato hola berubah ano sa urut sa retoru berendet do tu keseluruhan. Jadi malotong adong sa kamu na berhalangan na majalos ito lupulu sadai tong maiguarna basor pidi pasahat molo berhalangan. Jadi kami tidak berubah na memberikan. Na paduahon molo taringot tu ulos yang baho-baho ni ulos tunghami mangulosi hula-hula nami mangulosi manang nasa kamu mangulosi bayang ko sa kamu atong ikodoho do pasato baho-baho ni ulos. Jadi dua siyak kamu baho-baho ni ulos samang na amang boru Masabi masabakas. na ni. Oke jadi taringot tu hanu se taringot tu Jadi nakingan songon napatakasod do raja nami nakadido raja ini turi-turi silanganon na marmiya do manang na mergihit raja nami na marmiya do pasahaton nami. nauli jalan na rin kan nauli amang boru dos marohata pengamatan nami nasa lilingon molo jalo dipuka do tangyang asa tapasahat dek kesahat do dek siup tu penganten herana sober makna kurang makna na otik masalahnya orang apalare po sudi mengurusnya ke dia nama dia pasahat to dek ke ilo tujuluan dan adong be mabigisa na padua homose molo ditikimangan dibuka tangyang tapasaha dek ke tu penganten hape habuan no di pasatami dek ke tu hamu bagian muna do tu siluluan na toro jadi di dorohanami tungtang yang pribadi pwede baik kasuhuto do di baik tulang ditanyakon ma dijului lau pasahat deke siuko deke sahat tu penganten ba anggo hasahatan na jolo di pasahat may baru martangyang baru marsipanganon ima usul lami amang boru Mana raja nami awai setawi raja nami bolu nyan dipasingka ma alana mamerek pertikian unak sempat nyan magbain mangumpa tu penganten gabe akat udangan na torok gabe sempat songon na halaparan mana pa may mga raja nami nauli amang boru bembo sa kami batu tu raja yan no tu raja silalahi bahwa leko kami penontang yang diroha di banda sida sa bili pasaha buti banda buman non basa kamu pe batong dosong ni ay sa kami no ngay dua ruhami sa kami do sa silalahi ito luro rekesahat baru siya kulahula muna marga siturus banda uli may amang boru alam mo lo konsekwento hita di waktu ng tototuhanon at terjadi ano panomonomuan paling lampas ito nga 12 di Gedung Mulia Budi nakpula adong natelat jalados marohatta sehali mamanomo hula-hula baru sehali sudah hula-hula marhamarangi hula tulang sudah may sehali jadi 2 hali ma dia so kamu sehali nama 2 hali ito kami sitorus sehali bah kami sehali baca bejo manatoro pan tulang doho akabo na tulang jadi dos marohatta so ni matabayan bentuk ni panomonomuan mulai raja nami jala di si anong baru sa baon nami do hula-hula nami jala mang ido tiki do ano kami to hamuna nang manopa hula-hula do tulang nami di acara pestay jadi yan no mang ido tiki hami bahamuna mabubulutong soni hamu asa madosiroha hayga yang ko hami di sido sa baon nami hula-hula nami buti ma amang baru gabe raja nami raja nami mula na manob hula-hula no dihi ito parjolo manob ba dari pasato kita merakot buti ito jumolo do pasahaton mo ano sudet pangguhin ni sinamot dangi habis pangguhin ni sinamot baru panadayon habis panadayon titi marakut habis titi marakutan non baru manob ba hula-hula enak mo to bahadi hamor ka raja nami adong pas lo raja nami sa tabi di hamo si tumorak si bituama nagsoli sila balok suku-sukun ni amang udakan na kaning masalah panadayo da pula sa butulang kung kanang mahir ro akara da berhata da pula sa hatu si sukuno sa butula otomatis ito mardela ni jadi nga pasong na patorang ni amang buro namin at pamburon namin imaulaw ka mo malate ma gabi sa oras raja nami wala tadi hamong hula-hula nami silalahi jadi buha adong bobe masih hak kita talumami di hamura jadi dong kasahutan nami
Dihita nomor 2 mula tung adong do pernah hurak sikop tahatay. Jala mo siya hapay amang boro, taringot tu panadayon. Panadayon na kaning hudo pasahaton muna to hami 50 amplop. Sebaiknya 5 manang 10 non pengantin ma pasahaton. Asa to takasyada 5 manang 10 mamereng fisik ni nasidama. Melahurang fisik sa aro 5, alam mo nang gado fisik sa aro 10. Alana kebetulan non na majalo panadayon non akasi soho takas naro sa bona ni pasugi do gudang. Tungdangan adong pasamarindo. Alo gumudangan naro sa gona ni pasugi. Ima na perjulo. Yang do taringot tu lapis kedua, tung baru muna pe hami menggorahon naman non holagor pero ko kami 5 tadi pasahat 5 sada utusan menerima. Dak pala buhay. Dak pala ko sejong 5 na buti asa praktis. Yujulo kanan ng 5 siya no tapos tamu 5. Jong tung baru mo sahala mo wakil majalo. Imana magbagi tu na 5. Dan sila na soni pa direk kami asa praktis. Jala harapan nami. Paluwan itu hano bina majalo ulos herbang si tolu purusada. Tardisod bahita biasa na selalu godang terkendala. Dan siap majalo dan adong antisipasi. Jadi mula sa kanan na bisaho kami do nomor 3 do pepasa ulos asiwan nami nomor 5 disan. Jadi hamu na petong masong ni bekamuan non sa pilbet kamu goraw kamu nomor urut na. Ay nomor 10 ulos disyon asa sesuai no tunadihani. Ay turap ternabinan nami. Gimana sa oras na nang dulu? Bulu pengantin raja nami rapat mengubung marahiret pa masuk na pengantin to gedung. Dak pola ra pagudak kurang kita raja nami. Jadi nabiasa mata patupa. Jadi nabiasa ngadong tradisi nang biasa di patupa kahalak kita di sob. Jadi molo pengantin nang masuk tu gedung pesta do nani do ison. Taudurhom ma, alena nang udurhom dang ikosudi. 5 paper boru, 5 paranak, alay na asing sungukanan ng hula-hula muna nga si Tembay hamidisan nang tomo-tomo muna nang mabuha boras si pernitod dito hamuna. Jadi unang pula ikosudi persiapan ma sa bahagian. Jadi 2 maruhata, 5 na sa paranak, 5 sa perboru, 5 pasang dumaksuna, 5 mangutuhot penganten tuinganan nang dito tuhon. Buha hira-hira amang boru. Malah tegalo raja nami. Ala boleh hubungan raja nami gedung di Gelung Mulo Budi agak sangat sempit tempat naik. Buhado cara tanam mengatasi sonon asabui tepat jalan sonon suman. Setelah depan raja nami molo holam 5 orang mau udul pengantin tu gedung. Sementara akah rombongan tadi pudi sudi dijurudang ada meldi sejoma. Songon hurak senang raja naguar raja nami. Bahana carata mengantisipasi asabuna dinggan. Jadi setabi di hamu raja ni pamurun namin aksoni hamu situ mo orang naking terbegiau asian sida balok alana situ boldo dang minoto da itu perbutu aku. Sebetulnya pola tomo-tomo ni situ orang be hamu sida balok alani alaman muna do sebetulnya. Lima pemoto aku dah. Ala di hutak do narodo na sida na pola ramu kita tomo-tomo ni situ morang be sida balok. Biro menurut pemoto aku dah rang minoto. Buados di rohamuna. Mulate mak. Bahado do nimlanya te. Adong raja nami kendala. Songon ni raja nami pe na adong tong mangulahon ala di ibarat kami sesongon na sursar do pelaksanaan na. Godang do na sursar. Udul hol nami maanon baru nami tu gedung HP hami nga buat boras HP nasida mo siya nang nagjalo borason di mereka kami haran songon na hurang pas adong di mereka kami beberapa kegiatan songni di ulah jolma gabi hurang pas do raja nami. Jadi mangidotolong mahani raja nami. Jadi diudur hong pengantin tubugasan jadi boras akasi pernitod di pinabinuan nanya no denggat tu hasahatan na. Ay mulala sekali gusto di bok kami herana hurang pas do hasahatan ni akaboras si pernitod di bok kami. Berada raja nami. Olo raja nami. Olo. Jadi dus masong ni. Jadi songon nani dok menenak ini tung so pipi gedung ilo nata antisipasi. Artinya
Melosongok kamu na tong si tumorang sa tabi. Manomonomohami hamo, dahil ko si sudi hamo, hudul judi batong dibuga sa Joto. Hudul judi bugasan, manang nasa 10 to 20 hamo, ima manomonomo, unang berkajal di sadu, di tempat di tempat istirahat. Jadi terima panggilan namin. Atur hamo na manomonomo, yang gohani dan bui, alana hani sa liretado hani sa lamasok. Ima panggilan namin ang baro. Dengan raja ini jalan memang ini nak kena penusuk pun rajai baru carata masasati unang gawe sungon na togam beremon ulo ni mula hula 5 kakano tutuan mga mangudur pengantot pisi sementara di bagas barang arok heran na hurang sa mga benerek mengapa maraga namin Ala ni situasi doon ang baro. Ngayon pala buhay. Okay ma. Buha hira-hira kalaiku ni sa tak muna. Adong ko pera hira sa tatatata na hurang dia hami mo. Alay? Oke ma, sabi ma, maringot-ningot mahita. Nanang bari catatan namin complete. Alala isa catatan namin din ang gabi tarahawi. Jadi malada naman baro. Jadi malatong ada nga kanahurangan noon, boido mo si hata-ata di budian nyari. Namis tumorang mabuan putus panganon. Jadi molo si panganon untuk marsibubuhay nasi kota siap kami dong, ira-ira. Ya. Jadi setiap bima di hamuna hulola namin nang songoni di pamurol ni hulola namin tumorang. Jadi songon ni dokon ni dongan namin akan siap durun tumorang na sida manukun isedo patupahon panganon di marsibuah-buahi na sida. Tole mak pertanyaan ni baru muna mau langsung halusihan itu hamuna donya dia di sini teh. Jadi mula teh ma amang baru nami. Anggo patupahot sudi si panganon merkaita tu si buah-buahi ba amang baru nami punguan situ morang do. Alayang godeke dek si pasaton namin non kami pupatupahon namang baru ngarok ya pakaton namin ina mara suku-suku ni baru muna oke. Jadi asal takas kami baru nami mula segala si bobot pa madapot ang muluhulay si Davalo parna hita na patupahon alay si sana hosa do jadi terdenggam mana patipak kamu ide ingan anna ala sumina na bonota untuk napula unay sebenarnya so nima tuburo nami mula dong lupa hira-hira na sisukunong muna bodo bersipasanya kita sebelum pacara berkuk na kita. Jadi mula tayo mamang baru jadi ang godi rohanani sa nahuda konido naki molo tum adong nahurang sikop boido anon antara hita komunikasi bay hasuhuto tu hasuhuton bay raja perhata tu raja perhata bay antara aupe mengketulai upuni sikens itu tahe kenar awas si kenat bodo non markomunikasi jadi yang gede haku akan hurak kurang boy maan mo se tapasikop hola non amang baru saya pangiduan nani jalaon ikut uduldo pangiduan namyo ina di panadayon takas panadayo sada sa robi sa pulo nakinya ng hudok niyan alikon mula honok kudo ala kabitulan bodo masabunan ni pasugi do naro onom sabunan ni pasugi diantara sa pulo. Jadi ang pangiduan nami do mang baru tong takasan lo kamu ulang gabi ayo lo do nahita sa midi igil gabi may nilan non amol hita kamu sigilad di bayran do ti ahurang gudang unin na diyon ang unang terjadi song niyan non yan usaha kami perang terjadi usaha kami pun terjadi bos mo kami raja takas le kamu takas le kami ng hasangatan na jadi ang kataringo ti marakup hasuhutam na koordinasi da pala taringo tatay dua siya na umum na sulit tabake okay. Jadi bagas taruhaku dakoto di hamu akadong atubuku ngahuhatahon na tu guguhku atik dohado pe adong na suhuhatahon dohoton hupangido akka penuturion siya kita sa luhu na marhahaanggi atik dohado pe adong nakitinggalan baha dihita na mardong atubo alana to kenama sa martonggoraja dihita ng ang god bahonoku so itong arong sere ng kuseda mula anong bahumayan ng cuti sa tali tugas-tugas sa sudi okay jadi di hamo kapanyaran nami
adong hira-hira akainang kado iwotonani na hurang sikop do penaw kuhatayhani doho parburo si tumorang molotong adong lope asa tapangido saunari dame oke jadi di raja ni dong sahutan nami mak raja ni dong sahuta angko kali-kali bola pindah palukuna perang putaring ngotab eh buhara raja nami adong do hira-hira na orang sikop oh mula tema raja nami jadi sosoni manang dihamu tulang nani tulang sila lahi sa bungan nga maksimal hanyamang law paturehon ulaw nun asanenggan ulaw tot tanggal pitu ido tu ni gugunani molo tung na adong do pahurang sikop raja nani manang nasalamat dok kami mangang daluwi madok to parboron nani si tumorang hupang idohami sa kamu raja nami panuturion jadi mulai tema di hamu raja ni pemurun nami sudah balok karena naksoni hamu si tumorang sebetulnya yang tuksikok besude merutung arongan nona kurang masalah teknis hamu raja parhata namara no bawa sikopon ya ini mukis otik dang binoto alana di pasar do nasional hubereng di si nah masuk niya mamere pertikian asa tuh kamu non mulai pajowo nakahorong hula-hula pasti kamu manang setengah 12 manang 12 alaw nang gabi meleset hula ni mak cak kami hula-hula malate jadi malate madahamu raja nami jadi ngatakas si jalo kami panuturion siya hula-hula nami amang baru jala patunya amang hula-hula nami na kaning kami pesa nga sa tulo sito nga 12 tabayin ma acara panomonomuon di sad di gedung Bulyabudi molo tung adong pe akan na terlebat hula-hulat ta dang sikok do pero pada saati di waktu manggokok kita anon bata pasaha matu na sida sito nga 12 do panomonomuon ima nomor seda nomor 2 taringo tu tamu nasional ati buha adong tamu nasional adong do tiki di may kasuhuton mulai sito nga 12 sampai sito nga 2 di atas ni sito nga 2 dan adong bay tersedia tu nasional song nido di bay nasida do udangan tu nasional jadi nahuro di si ati buha adong sa kamu amang boru na tamu nasional laos di si maanot ta umu podak palang ponokon ali adong don na protokol memandu tamu nasional dila kami makasempatan tu tamu nasional molo nang adong si pasahaton mana nang majalang manang na martuto sa roy sito nga 2 may amang boru jadi kita bahasa kami jadi mulu tungadong na horas simpot kita maanon komunikasi butima Nah, beran jangan. tapi ko siya ni pahapal hamu alam mo baga sarwa nami tampang pangidohami penga butuhan ya ni jala isurung-surung ni protokol do orang sa parhata mo noni to hapal ba kamu Kaya jala oras matuto raja ini asa foto. sabi amang boru raja nami si orang si pitu ama ala kebetulan tong tinggal 2 minggu lain na maulaw mula pinatupa mo siya, tiki mo siya, law marpungo, amasan mo mga luluy partikiyan. Jadi nahulog kami di siya mang baro. Ala na law sa daryod do kami patotahom na tahatayon, di kami na madlungat tuwi, siyang soni ng tuboro, siyang soni ng tulungan sa hutanami. Jadi artinya, law sonati do kami martunggura jadi son, babagi tugas. Jadi apa mang baro? Di doorohan nami, molo tungadong do pinahurang sikop. Tapasiko pe mo siya komunikasi pehita ala na sendo hita pajukta tapasiko pe mo siya alay dang merubah nung di hatay di bugas sa siya dang merubah atina holan ng banabay oti-oti duboy yang ko na merubah dang bubi hita merubah ngaon intina jadi di bugas sarwa nami tarsoni mara di hamu-hamung guru nami jadi molo tungadong pe nahulang lubi dia sadwi bahama kita kana formula do pehita ali las marsiajar hajual las malo deh jadi dibuka sarana nang boru dibuka sa tikyo pola do pejahaho nonya kabaruta Nang pola bara sa kamera ngatok sudi na mo pagi. dua hamu disi perhanya hira manang nasada hamu mejahaho laiku sada mahamu badosura imala kamu mikyu dan kado tanggal 7
Mei tahun 2022. Ulau non Sitobol di Parburu. Godang ni sinamot 75 juta. Bohi ni sinamot nak kaninunga di pasahat 70 juta. Jadi panggo ini sinamot na nais pasawaton na 5 juta di halaman. Ulaun tempatnya di Gedung Mulia Budi lantai 4. Boras na dibuat ni hula-hula ni Parburu. Wah, tetap di Parburu. Jabar di halaman Marsina Koki Balatuk Nabi 100 amplop mai Parburu, 100 amplop di Paranak. Ulos godang ni ulos 30 saya ada. Ulos herbang di Pasahat Parburu, baho-baho ni ulos 2 masian Paranak. Jabar Taripar songon nasional ma 2 soit sada nagi pangabirang sada soba kabapuhu dohot tanggo-tanggo. Ulau nol di pamasa ulau sadari. Jadi songon turu-turu si panganon di namar si buah-buahai boru situ orang manipan mulai siang pagi 1 botari. Udangan ni Paranak 300 jiwa deke nanibuan ni hula-hula ba di Pasahat may ditiki namar si panganon. Panomunomuhon dimulai may jam 11.30 tepat waktu mano bahula-hula ba marsisob bahula-hula bima Parburu dohot Paranak panadayon 5 amplop ba iba man no 5 sampai 10-an non pengantin Pasahaton dan selebihnya ba buru ni orang menon. Ulos asa disesuaikan Paranak sesuai dengan nomor urut. Jadi asa unang bargati pengantin naing masuk tu gedung tau durhom may tergantung situasi di gedung. Boras ni sipir nito di siap Parburu asa ulang boras sipir nito di siap Parburu ima parna asa diatur namano-nomu sian markas itu orang asa di jalon non di gedung marsi buah-buahai sudah 4 tahun si panganon namar si buah-buahai markas itu orang deke na 4 tahun sian Parburu. Titim marakut hasuhutum mana makatai nadua hasuhutum mana makatai tamu nasional adong do tikina di bahen hasuhutun mulai jam 11.30 satu jam 1.30 mobil pengantin musik wa bunga di Patupa Parburu butima songonima hasil ni marata sinamot di bagasa Borminon mau lihat di pasar Rohanani butima.